ବନ୍ଦାକୁ ହିଟଲିଷ୍ଟ ଲଗେଇକି ମାରିବାରେ ଯୋଉ ମଜା ସେ ମଜା ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଲାଗୁଛି ଆର ଡର ଭୟ ନାହିଁ, ସାରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ଜାଣିନି ତାକୁ ହିଟଲିଷ୍ଟ କିଏ ମାରିଛି। ଆରେ ଆସିଗଲା ବଳଲେ ବାଙ୍ଗାରେ ଭୂତ ବନିଗଲୁ। ର ଶୋଳା କୁଆଡେ ଯିବୁ? ମାର ଶୋଳକୁ ବାଳ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ମୋ ଟିମେଟଟା ବି ପଳେଇଲା। ବଳ ଆସିଗଲା, ଟେନସନ ନାହିଁ, ଟିକେ ସମ୍ଭାଳୁଥା। ମୋ ଟିମେଟ କୁ ମାରିବୁ। ଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଳ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି। ଟେନସନ ବାଙ୍କ ଭାଇକୁ ହାଲକାରେ ନଉଥିଲ କେବେ? ଓକେ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଖେଳିବା। ଏଇଠି ଟିକେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ ପକେଇଦବା। ଚାଲ मेरे घोड़े ठीक ठीक ठीक। अरे भोगा मुत का खेल सोड़ा केटा गोटे फुटी जाइची। अरे 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 बागरे चलो ले बागरे बंची जीवु। सोड़ा बांको वाइडर बंची कि ना जीवु पड़ी री री मो सांगो ए बागरे साला मो टीममेट को के माइले बे सोड़ा ए ले बाग छाड़ी बे ए बड़े ए ले बागो कोला बाग जोने बिचारा। अरे रे ए डैमेज सोड़ा घोड़ा ना तो कई साले बोले नहीं तोरो बुद्धि ठिकाना रे आसिलानी बोधे लागुची। बड़ो ले बांगा ले बस प्लानिंग पूरा रेडी अछि। ले बाल बाल ले बांगा गोला डायरेक्ट पेटी मजा आसी गोला।